कामाख्यार जो गर्भगृह अच्छी से कौन मूर्ति बा देवादेवी प्रतिमूर्ति ना से माँ को जोनिशिला अच्छी तंत्र इज एन एंशिएंट टेक्नोलॉजी एंड तंत्र इज फुली डिपेंड ऑन शिव एंड शक्ति। तंत्र द्वारा विवाह विच्छेद संभव कि रोकवाटा संभव करवा भी संभव बट करवाटा एक्सट्रीमली नेगेटिव। तंत्र द्वारा गोटे असाधारण रोग भल हवा संभव हाँ पॉसिबल कैंसर पॉसिबल आपण बड़ गोटे पॉसिबल कोची आपण मु प्रमाण भी दे देबी आपण मु भीतर प्रूफ छडा कोन जगह कथा माने मु आपण सोशल मीडिया कोची आई हैव द प्रूफ मो पर प्रूफ अछि। आपण को नजर रे बा आपण को हिसाब रे आपण भूत देखि जंती देखिछि सतर को भूत मान गोटे दुनिया अछि अछि सेतर भूत स्पिरिचुअल अछि प्रेत जोनी गौड़ पुराण ने तले प्रेत जोनी रो उल्लेख कहीं करा अछि पिशाच जोनी कहीं उल्लेख करा अछि। हठात आमे एमती पांच जण अछु मोतिर भूत लागि छि आपण केमती जानिबे कोन तार आ जत्ते नाइट पड़थो ताको भीतर सेति एनर्जी हाई रहइबो अधिक रहइबो डे टाइम रे दे आर वेरी डल राति रे उत्पाद राति रे अधिक जत्ते राति बड़ी बड़ी चलबे ताको भीतर ऊर्जा सेति जे 12 टा 3टा मोस्ट प्रोबेबली तो आपण श्मशान रे भीतर भी कोठी रहबे का घरे तो रहिबे नि जेकी मर्त मनुष्य रहिबे भूत तो रहिबे नि ताने मोटा मोटी हबे श्मशान रे ही भूत जोटी पोता होची सेठी ग्रेवयार्ड तो अछि। तंत्र ऊपर रिसर्च करूथिबा लोकटी धरि नंतु आपणकर शेष लक्ष्य कौन थी मोक्ष प्राप्ति ना शक्ति प्राप्ति। बापा माँ कौन लिविंग गॉड बापा माँ होचंदी लिविंग गॉड स्त्री कौन बिग सपोर्टर प्रेम कौन समस्त को सर्व करबा जीवन कौन समस्त को नहीं चढ़ा आपणकर शेष आशा कौन। नमस्कार ओपन वॉइस रो आउ एक विशेष एपिसोड को स्वागत करुछि मु सौदागर। आजिर एपिसोड बहुत विशेष बहुत खास एइति कि आजिर अतिथि मो पाई बहुत खास मो अनुरोध रक्षा करी आसंती भूल कहला क्या मो अनुरोध नुहे आपण मानकर मेसेज आपण मानकर कथा रखी मो अतिथि को जोगाजोग करथिली। इंट्रोडक्शन पूर्वरु मु छोट कथाटे कहया पाई चाहिबी जदि आमे 50 किंबा 100 वर्ष पछुक फेरी जिबा जदि काहाकू साप कामुड़ुला लोक गुणिया को खोजुले जदि गाँ को महामारी आसुला लोक तांत्रिक एवं साधु को खोजुले गाँव में जेकोसी नानादी असुविधा आसुला लोक माने तंत्र को खोजुले तांत्रिक को खोजुले से कहानी 100 वर्ष किंबा 50 वर्ष तलर नुहे आज भी से कहानी बंची आज भी आमे चंद्र रे पहुंची सारूँ चंद्रु स्नाप नहीं सारूँ तथापि तंत्र बंची तंत्र को भल पाउथिबा लोक एवं तंत्र को विशारद करुथिबा लोक तंत्र प्रति सेमानकर समर्पण भावना रखिथिबा लोकटिए आज भी बंचिचंती से लोकंक मध्यरु मु बाछिछि मोर प्रिय गेस्ट जे मो पाई बहुत स्पेशल जहाँकर उपस्थिति आजिर कार्यक्रम को बहुत स्पेशल भावे गढ़िब एवं आपण मानकर प्रश्न एवं मो प्रश्न को मु सीधा सड़क पचारिबी मो सहित मो स्टूडियो उपस्थित अछंती शैव उपासक एवं तंत्र साधक बा तंत्र रिसर्चर बेली आमे जाम कहि परिबा प्रेम तालुकदार सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट। महादेव नमस्कार। नमस्कार भल अछंती आज्ञा ए प्रश्न आपण मान पे भारी सहज होई पारे काहे कि भल पाउथिबा मनुष्य भलर थिबा मनुष्य को भल अछंती बोली पचेराटा भारी सहज परिका लागे तथापि आपण केते भल रे अछंती बहुत भल अछि एटी मु जोड़ी परिबी तंत्र आपन को भल रखी निश्चय भगवान को समस्त को भल पाइबा ऊपर वाला को कृपा भल रखी तंत्र भल रखी मु टिके ए सेशन आरंभ करिया पूर्व समस्तंकर गोटे इनर इंटरेस्ट थाए कामाख्या प्रति समस्तंकर इच्छा थाए कामाख्या होची सबुठार श्रेष्ठ शक्तिपीठ जोठी तंत्र साधनार मूलदुआ बोली कहा जाउथिला मु टिके खाली जानिया पई चाहिबी आपन को नजर रे कामाख्या केते सुंदर जोटा मु वर्बली कहि कि बुझी परिबेनी सेटा फीलिंग्स रो कथा हार्टली फीलिंग्स रो कथा एने मु प्रैक्टिकली कामाख्या 3 ରୁ 4 थर मु जाईची कामाख्या अच्छा माने आटा चाइल्डहुड टाइम रे जाईथिली तापरे भी 2-3 थर जाईथि तो कामाख्या
आउट ऑफ द वर्ल्ड माने सेठी गले माने जेटा दुनिया बाहर आ गोटे दुनिया जदी कहबे ताल दैट इज कामाख्या टेम्पल जेमति कि तथापि आमे जदी कामाख्या को जिवो बहु जिंस प्रैक्टिकली मु जेतले कामाख्या नीलाचल पर्वत कामाख्या को नीलाचल पर्वत कह जाय गुवाहाटी रे आसाम रा गुवाहाटी नीलाचल पर्वत रे कामाख्या कह जाय तो कामाख्या रा जो फाउंडेशन जो अछि नीलाचल पर्वत जस्ट अपन एंट्री नेला पर जो लेवल ऑफ पीसनेस जो लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ वाइब्रेशंस पॉजिटिवली एक्सट्रीम पर आपण गोटे मनुष्य जेते नेगेटिव थिले भी कामाख्या नीलाचल पर्वत गले ताको पीस फील हो से जेते अशांत था एटा मो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहूची एटा पर्सन टू पर्सन वेरी करे से दूर मां को सारे कनेक्टेड रहले मां को कृपा हेले जे कि से सब जिंस अपन को फीलिंग्स सब और नेचुरल से जगह वाइब्रेशंस बहुत माने पीसफुल एंड स्पेशली कौन कहजिवो अपन को सेति पूरा शक्ति रो जो जिंस माने फेमिनाइन जो फोर्सेस तो एक्सट्रीमली सेति गले अपन फील करि परिबे समस्त फील करि परिबे ना अपन 1000% समस्त फील करि परिबे समस्त फील करि परिबे कम बेसी नहीं की कथा अछि अच्छा कि अधिक फील करि परिबे जो माने बेटली रंतु भक्ति बा मार्ग रे अछंती से माने बेटली फील करि परिबे जो माने डीप स्पिरिचुअल अछंती से माने आउरी बेटली फील करि परिबे आउरी डेपली फील करि परिबे जो नॉर्मली भी अछंती से माने समस्त फील करे पर्सन टू पर्सन गोटे पीसनेस तो फील हबो एटा कंफर्म एटा जेकोन से इमोशन नॉर्मल माने व्यक्ति भी जायछन से माने फील हिची धरिनंतु आपण जेबे कामाख्या को प्रथम थर जाइथिले आपणकर साधनारू सिद्धि पाई आपणकर जीवन रो भिन्न एक दर्शन पाई आपन को कामाख्या जीवा को पड़िथला फर्स्ट एक्सपीरियंस मु कामाख्या छोटो बेले पास सेमती विजिट करे पे जाइथिले बापा को संग बुलिया पे छोटो जाइथिले से दर्शन करि आस्थिले से तो किछ एथे नथिला तापर मु कामाख्या जाइथिले सेठी आपन को कामरे बा साधना हमर हवन कामाख्या टेम्पल दर्शन करिवा पे यदि कुमारी पूजा हुए सेठी आपन कामाख्या रे कुमारी पूजा देन कामाख्या रे जो गर्भगृह अछि तांको सेठी दर्शन करला परे जो हवन कुंड अछि मां कर अघोर ध्वनि अछि सेतरे हवन करिया को मां कामाख्या का गुरु कृपारु मते सेठी सुविधा हिछि हवन 4-5 थर करिया पे टेम्पल से एबे तो बहुत मां कामाख्या के ऊपर सेटा परमानेंट ही गेलानी एबे जेबे गले भी सेठी हमें हवन करि परिबी तो सेठी हवन करछि बहुत जिंस करछि कामाख्या एक्सपीरियंस कहब गले फर्स्ट टाइम केबे भी भय लागि लोक कामाख्या नेम सुनले बहुत जन भय कर मते भय लागु ऑनेस्टली भय लागु और मते भी भय लागि मते बहुत माने सेठी माने पीसनेस बहुत फील हिची माने होमली क्लाइमेट्स घर सेंती फील जो कथा कहले आउट ऑफ द वर्ल्ड वो भी तो होमली माने बहुत पीसनेस माने इते स्ट्रेस लाइफ रु आमे जो लाइफ में छुचे सकाळ ए काम अछि से काम अछि ए काम से काम सब जिंस फैमिली ड्यूटी सब जिंस पर गोटे ह्यूमन को गोटे पीसनेस दरकार कहा जाय कामाख्या जो गर्भगृह अछि सेतरे कोनोसी मूर्ति बा देवादेवीकर प्रतिमूर्ति नाही सेठी मां को जोनिशिला अछि मां कामाख्या सती को जोनिशिला अछि जो वाटर फ्लो करछि सेटा देखा जाय नै दिशा जाय नाही सेटा ऊपर सेठी बहुत गर्भगृह बहुत अंधार सेठी दीपर केवल प्रज्वलन करा है दीपर आलोरे जहाँ आप देखी पारे सेठी माँ कामाख्या सरस्वती आपणकर मातंगी महादेव मुझे जानापी चाहिए वास्तविक कामाख्या को गले कौन हुए ये प्रश्न धरिनियंतु जड़े साधना जाउथिबा व्यक्ति आपण को परी विजिटर्स हिसाब से जाउथिबा व्यक्ति मो परी आमे दुई जन व्यक्ति दुई प्रकार व्यक्ति आमे कामाख्या रे पहुँचले स्पिरिचुअली मु भी अच्छी आपण भी स्पिरिचुअली अच्छी आपणकर जीवन दर्शन आपणकर चेतना शक्ति अलग मोर चेतना शक्ति अलग आमे दुई जन जदि जाई कामाख्या रे पहुँचबा को जिनस मते प्रथम अट्रैक्ट करिवो आपन को को जिनस प्रथम अट्रैक्ट करिवो टिके डिप्लोमेटिक एंगल क्वेश्चन पछे एटा डिपेंड करछि आपणकर पर्पस आपण कोठी में कामाख्या जाउछन अच्छा आपण कामाख्या जदि सपोज सर आपण कामाख्या भाबी चंदी थॉट क्रिएट करछन नै म कामाख्या जीबी मां को दर्शन करिवि मोर बेटर लाइफ पे ये करी प्रे करी आसीबी तो आपण को संग जते बड़ आपण से यात्रा रे बाहरिबे आपण को संग से रिलेटेड कॉजेस माने अट्रैक्टेड हेबे मु जदि भाबी ना मोर कोन से किछि दरकार नै मो मां को जीबी केवल मां को दर्शन करी आसी तो मते मोर अलगा जो कॉजेस सेटा अट्रैक्ट डिपेंड करछि पर्पस आपण को पर्पस से जाउछंती से थॉट पर्पस ता आपण जहां भी थॉट भाबी थिबे से अनुसार रिफ्लेक्शन किंतु दुई जन को माने सेठी अट्रैक्ट करिवो वेरी करबो 100% अफेक्ट करबो जिम जे आपण जदि धरंतु माने धरंतु कोन से मोइटा आपण को प्रैक्टिकल लाइफ कहूची मो संगे रे मोर घटना कहूची हां मोइटा अलगा भी कलिंग कास्ट भी कहितली थरे केदुर के सुन कहि परिबिन म आपण को पॉडकास्ट आउथरे माने रिपीट करची मु 2000 आज की 2-3 वर्ष पूर्व जाइथिली मो संगे भुवनेश्वर जण जाइथिले दी जण ही भुवनेश्वर जाइथिले तो सेठू जड़े मो साथ थिले आमे गोटे रूम रे थिले तो आमे कामाख्या दर्शन करले हवन पूजा जा जा पिले रिचुअल्स करला परे
ତାଙ୍କର ଘରୁ ବି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ଗୋଟେ କଲିଗ୍ର ଫୋନ୍ ଆସେ, ସେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଡ୍ରିଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ରୁମ୍ ବାହାର ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କାମାକ୍ଷା ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ, ତମର ଯାହା ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଫେର କି କାମାକ୍ଷା ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ବାଉଣ୍ଡେସନ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ କର, ଏଠି କୌଣସି ଟାଇପ୍ର କର ନାହିଁ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବହୁତ ଅଛି। ସେ ମୋ କଥାକୁ ସେତେବେଳେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନିଏ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ଓକେ। ସେ କାମାକ୍ଷାରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜବ୍ ପଳେଇଲା ଫାଷ୍ଟ। ଓକେ, କାମାକ୍ଷାରୁ ଆସିଲା ୱିଦିନ୍ 1 month ଜବ୍ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ତାଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ଫୁଟପାଥକୁ ଆସିଗଲେ ପୁରା। ତାପରେ ରିକଭରି କରିବେ ମୋତେ ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ବିଭିନ୍ନ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆହୁରି ସବୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଲି, ଯେମିତି ଯେମିତି ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ହେଲେ ବି ହାର୍ଟଲି ପ୍ରେ କରି ଭୁଲ ମାଗ, ମୁଁ ବାରବାର କହିଛି। ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ରିକଭରି କରି ଏବେ ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜବ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଜବ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରୁ। ତ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ କାମାକ୍ଷାରେ ଭୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କାମାକ୍ଷାରେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି। ଏଭ୍ରି ଶକ୍ତିପୀଠ ଶୈବପୀଠ ଯେଉଁଠି ବି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୌଣସି ବହିରେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ସେଠିର ଯଦି କେହି ପୂର୍ବଜ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗାଇଡ଼ ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ କି କାମାକ୍ଷାରେ ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି କଥା। ଏଇଟା ଟ୍ରୁଥ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରୁଥ୍। କାମାକ୍ଷା ରାତି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରାତି 10ଟା ପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, 9ଟା 10ଟାରେ। ରାତିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଲାଉ ନଥାଏ, ରାତି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। କାମାକ୍ଷା ପର୍ବତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ପର୍ବତ। କେତେ ବଡ଼ ପର୍ବତ? ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି, ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡାଇମେନସନ୍ ମୁଁ ରଖିନି, ବଟ୍ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ବହୁତ ବଡ଼। କାମାକ୍ଷା ଟେମ୍ପଲରେ ଆହୁରି 10 ମହାବିଦ୍ୟା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ରାମେଶ୍ୱର ଭୈରବ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଟେମ୍ପଲ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମାକ୍ଷାରେ ଆପଣ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାକୃତି, ସେଠି କୌଣସି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଦ୍ୱାରା ମେଡ୍ କରିକି କୌଣସି ଜିନିଷ କରାହେଇନି, ଅଟୋମେଟିକଲି ଯେଉଁଟା ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଠି ସେ ସବୁ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କରିବେ ଅନ୍ଧାର ସେଠି, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳୁଥିବ, ଦୀପ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଦୀପ। ବହୁତ ଜାଗା ତ ଦୀପ ଯେତିକି ଜଳା ହୁଏ ଜଳୁଥିବ ବାସ୍ ସେତିକି। ଏଭ୍ରି ଟେମ୍ପଲ ପୁରା ମାନେ ଅନ୍ଧାର, ପୁରା ଆପଣ ସବୁ ଘର ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବେ। ତାମାନେ ଯଦି ଦୂରରୁ ଆମେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିବା, ଦୂରରୁ କେବଳ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଜାଗା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଯେମିତି ଦୀପ ଜଳିବାର ସିନାରିଓ ଯେମିତି ଆସେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମିତି। ବଟ୍ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଟେମ୍ପଲ ବିଲ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଯେମିତି କାଳୀଙ୍କ ଟେମ୍ପଲରେ କାଳୀଙ୍କର ପୁରା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିକି ପୁରା ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଡୋମ୍ସ ହେଇକି ସବୁ କରାହେଇଛି, ତାରାଙ୍କର ସେମିତି ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଟେମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରେ ପଣ୍ଡିତ ବସୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ। ତ ସେଠି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ମେନ୍ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବାର ନିୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର। ଶିଳାମୂର୍ତ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ଆଲୁଅରେ କେବେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। କାମାକ୍ଷାର ଶିଲା, କାମାକ୍ଷା ଟେମ୍ପଲ ଛାଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଓପେନ୍ ପଡ଼କାଷ୍ଟରେ କହିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ, କି ପୁରା ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖାଯାଏ, ଆଉ ତା'ର ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଭ୍ରିଡେ ସେଇ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଫଲୋ ଅପ୍ କରିବା। ଯେଉଁଦିନ ରିଚୁଆଲ୍ସ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କାମାକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ମାନ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତି ସତୀଙ୍କର ଜହ୍ନିର କଥା ହଉ ବା ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ କାହାଣୀ ଉଠିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି କାମାକ୍ଷାକୁ ନେଇକି? ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବି ସେ ସିନାରିଓଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କାମାକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି? କାମାକ୍ଷା ଜିନିଷ, କାମାକ୍ଷାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁ ପିସ୍ନେସ୍ କାମାକ୍ଷାରେ ମିଳେ ସେଟା ଅଦର ଶକ୍ତିପୀଠ ଟୁ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଶକ୍ତିପୀଠ ତାରାପୀଠ ଯାଇଛି, ଅଦର ଶକ୍ତିପୀଠ ବି ଯାଇଛି, 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି ଯାଇଛି, 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଯାଇଛି। ବଟ୍ କାମାକ୍ଷା ସବୁଠୁ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭର୍ବାଲି ତ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି କେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ, ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କେମିତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି। ବଟ୍ କାମାକ୍ଷାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ କ'ଣ ନା, କାମାକ୍ଷା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବହୁତ ଭିନ୍ନ, ତାର ଡାଇମେନସନ୍, ତା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲେଭେଲ୍, ତାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ମାନେ ଫୁଲି, ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଜ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ୍ ବୋଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍। ମହାଦେବ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଫେରିବି।
जो काम आपण करूचंती तंत्र को नहीं रिसर्च करूचंती साधारणतः आम के फिलोसफी रिसर्च करुच्ची कि मैथमेटिक्स रिसर्च करुच्ची किंतु तंत्र पर रिसर्च करने लोक बहुत कम ओडिशा रे तो बहुत कम हाथ गणति हुए तो केत जन थाई पारंती ता मध्य आपण अछंती मु जाने पाई चाहिबी तंत्र कौन जदि आपण सिंपल गोटे लाइन रे तंत्र डेफिनेशन द पॉसिबल ना जदि आपण कहबे तंत्र इज एन एंशिएंट टेक्नोलॉजी एंड तंत्र इज फुली डिपेंड ऑन शिव एंड शक्ति शिव एंड masculine force divine masculine force divine feminine force तारी ऊपर आपण रिसर्च कर positive negative अच्छा शिव एवं शक्ति रो yes शिव एंड शक्ति divine masculine force शिव divine feminine force शक्ति किंतु तंत्र कहले साधारणतः आम मैंने आगुरी बुझुलु जा एक तांत्रिक से गुणिया ये सब पाठ एमती कहीकि आम मान माइंड गोटे रखा है कि तंत्र करुवा लोक से जड़े तांत्रिक से जड़े गुणिया हो से घर भांगे घर जोड़े तार काम होची सेया किंतु आपण को हिसाब रे तंत्र रो महत्व केमती रहछि मो हिसाब रे तंत्र महत्व एक्सट्रीमली पॉजिटिव देखंतु एज एन प्रैक्टिकल गोटे एग्जांपल दोछि छुरी मनुष्य बनैछंती गोटे नाइफ को छुरी तो मनुष्य बनैछंती छुरी रो काम रे आपण वेजिटेबल्स भी करछंती घर रोसे करी खाउछंती से छुरी दे के मर्डर भी कर दिया होछि से छुरी दे के ऑपरेशन करी ठीक भी करा होछि तंत्र इज लाइक चेंज प्रैक्टिसेस करथबा लोक नेगेटिव तंत्र के भी नेगेटिव में डीपली बुझंत जिंस तंत्र रे पॉजिटिव साइड्स अछि नेगेटिव साइड्स अछि मेडिकल साइड्स अछि सब जिंस रे अछि जर्नलिज्म रे भी अछि काहू चाहिले जर्नलिज्म गोटे मीडिया गोटे कैरेक्टर गोटे लोकर पूरा माने इमेज को खराब करे गोटे सेकंड लागबनी ठीक काहू जदी चाहे गोटे मिनिट रे रास्ता पूरा ऊपर नहीं पहुंचे तो सोशल मीडिया टाइम रे बहुत जन रास्ता ऊपर उठी जाइछंती सोशल मीडिया जो तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जमी प्रत्येक फील्ड अच्छी तंत्र फील्ड भी पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी बट डिपेंड कर प्रैक्टिस करुवा लोक केते दूर पॉजिटिव तांको मेंटालिटी केते दूर पॉजिटिव ओके ओके सेकंड फैक्टर एबे टाइम रे पैसा पाखरे लोक माने नेगेटिव पॉजिटिव भूली जांती जे बिक्री हो जांती ओनली पैसा दरकार पैसा मु आपको जो रियल फैक्ट कहूँ मैंने जो मैंने कहवाई लोक मैंने ये कर मैंने भावे तीन थर मुझे ओपेनली कहूँ बहुत जगह मैंने धरतु गोटे लोक पॉजिटिव थिले भी लोक मैंने नेगेटिव तो कन्वर्ट करती अप्रोच देखी विभिन्न माने पैसार लालच देखी ये देखी बहुत जिनस देखी तो बहुत जन को जो मैंने रूल्स एंड प्रिंसिपल्स भितर रुहति से भटकबे जो मान लालसा भितर आसवे वन्स भटकी गले माने तार एंड हो गला से एक्सट्रीम पॉजिटिव जिनस केबे भी नेगेटिव मेंटालिटी संगे एक्जिस्ट करि परिबो नाही ओके ताहले तंत्र समाज पई केते लाभदायक तंत्र समाज बहुत तंत्र माने वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन अपन जेतो सब रास्ता बंद छै तंत्र सॉल्यूशन नउचंती समस्त वर्तमान टाइम रे मु तो कारण आ उल्लेख करी ओके मु एग्जांपल दोछि अपन तंत्र द्वारा समाधान अछि ना नै मते कहबे गोटे एमती मझिरे गोटे आर्टिकल आमे पढुतलु गोटे छोटो झियोटी थिला 5-7 वर्षर झियोटी ताको खाली बांती होतला वोमिटिंग ओके से बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट कला परे परे तार बांती भल हला आ बांती काहे की होची से डायग्नोसिस बा से रिपोर्ट किछि क्लैरिटी आसिला नाही से पूरा हैरास हो गले अवश्य बापा मानकर पैसा रो अभाव न थाए से मेडिकल डॉक्टर देखै चल गोटे समय से ताक जने सजेस्ट कला तो अमके लोक पाखु जा से तोते भलो कर देबे आपण मानको भली से गोटे लोक पाखु जाइथिले जो माने भगवान को ऊपर विश्वास करती तंत्र पर विश्वास करती सी किंतु भल कर देथिले 5-7 वर्षर पिलाटी हुए तो सी आज तार युवा बयस पहुंची साराणी इट्स ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू मी से किंतु भल कर देथिले सेबे ठारो तंत्र को नहीं मो भीतर गोटे अहेतुक वीकनेस थाए मु जानिबारे मु जानिया पई चाहूची सेही प्रीमाइसिस रे तंत्र आउ को समस्यार समाधान करि पारे तंत्र प्रत्येक जिनस समाधान अछि बट से कॉस्ट आपन को जेन्युइन हेथिबा दरकार सपोज देखंतु आपन मोड एग्जांपल दोछि प्रैक्टिकली गोटे जने बहुत उन्नति करछंती सपोज आउ जने चाहुना उन्नति करंतु से माने ताको माने डेवलपमेंट न करंतु दैट इज अ नेगेटिव थिंग तापे जदि आपन करले सेटा बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव माने मु पर्सनल तो एगुडा को बहुत हेट करे से टाइप रो माने थॉट प्रोसेस जति दूरी रही परिबे सेते बेटर सपोज कि हैरास कंटिन्यूअसली करछंती आपन को जोडी बिना कारण है आपण माने भल ट्रैक जाउछंती प्रोग्रेस करछंती आपण को हैरास करी चलछंती कंटिन्यूअसली बुझिला पर भी कोना जे अप्रोच सेही जगह आपण जदी समन किया यूज लास्ट प्रोसेस ये सेही जगह करी लास्ट प्रोसेस नहीं आपण लीगली एक्शन नहीं परिबे फर्स्ट थिंग फास्ट हो जाय आपण को आईन रो हेल्प अछि लीगल टीम लीगल के पुलिस के अछंती
प्रशासन कहीं अच्छी आपण ना फास्ट नेले भी जब हारेस होती एव्री जगह जब हारेस होती आपण लास्ट भगवान के पाखे से स्पिरिचुअल हेल्प नहीं पारे मैं कौन खाली तंत्र हेल्प नहीं स्पिरिचुअल हेल्प जदि कौन व्यक्ति हनुमान चालीसा भी एवरीडे पढ़ुं गोटे कॉन्फिडेंस हाईली डेवलप कर से व्यक्ति भी करबनी डिस्टर्ब ओके ताले महादेव तंत्र द्वारा विवाह विच्छेद संभव की विवाह विच्छेद करबा ना कौन माने करबा ना रोकिबा रोकिबा रोकिबाटा संभव करबा भी संभव बट करबाटा एक्सट्रीमली नेगेटिव जिंस किंतु महादेव करूना से सब जिंस केबे भी करेनी ये विच्छेद विच्छेद आपण पॉजिटिव माइंड सेट ऊपर आको नहीं चलती आमे मु एक्चुअली मु मनुष्य भलो करे पे ट्राई करे जदि मु न करे ताको एटलीस्ट वे कहिती ओके ताल महादेव तंत्र द्वारा गोटे असाधारण रोग भलो हवा संभव की हां पॉसिबल कैंसर पॉसिबल आपण बडो गोटे पॉसिबल कोची आपण मु प्रमाण भी दे देबी आपण को मु भीतर प्रूफ छडा कोन जगह कथा होनी मु यदि आपण सोशल मीडिया कोची आई हैव द प्रूफ मो पर प्रूफ अछि भीतर प्रूफ मु कहनी तंत्र द्वारा कोरोना भी रोकी पारछता कोरोना कथा मु कहि परिबिनी आगे तेई तो मु रिसर्च कोनी कहबिनी बट कैंसर मो पर प्रूफ अछि जोटा विषय रे मु प्रैक्टिकली जानछि सेटा कहि परिबि जोटा मु जाननी मते दाबी से रिसर्च करिया पड़िबो देन मते कहि परिबि आपण माने तंत्र द्वारा उडा कथा कहि किछि लाभ नै परिष्कार कथा जो विषय मु निजे सियोर न आपण केमि सियोर ही कहि किंतु आपण कैंसर भलो करूथिबारो कैंसर बोलते मेथड टेक्नोलॉजी माने स्पिरिचुअली अछि आ सेटा बहुत थोड़ा प्रूवन भी हेछि प्रैक्टिकली पॉजिटिवली ओके चार गोटे उदाहरण काशीर शिवान नदी की पद्मभूषण अवार्ड पाइथिले निश्चय शिवान आपण देख तांकर गोटे किछि मंत्र से जोटा कैंसर पे बहुत हेल्प हेछि बहुत लोग ता पे उपकृत हेछंती प्रैक्टिकल उदाहरण से 127 वर्ष पाखा पाखी बंची जन पद्मभूषण अवार्ड भी मिलथिला कमेंट तो भूल नु जाको पद्मभूषण अवार्ड दे पाइथिले जे कहउछंती योग साधना करंतु सूर्य उदय होगा पूर्व उठंतु योग साधना करंतु सीजा जिनस खातु कौन से ऑयली जिनस सब जिनस खातुनी डाइट प्रॉपर करले प्लस तांकर जो मंत्र सेल्फ चैंटिंग्स मंत्र से गुडा एवरीडे बेसिस से करबा एक्सरसाइजेस से सब जिनस देखि महादेव ताल तंत्र द्वारा बिजनेस ग्रो भी संभव बिजनेस ग्रो संभव बिजनेस डाउनफॉल भी संभव पर एगुड़ा नेगेटिव साइड कहते हैं गोटे पॉजिटिव गोटे नेगेटिव बिजनेस डेवलप करिया पॉजिटिव थिंग्स बिजनेस बंद करिया नेगेटिव थिंग कहार भात हांडी मार दउछन्ती माने से खाई परिबे ना तापर 5 जण हारेस गेले 5 जण का आखिल गोटे जीव कोठी यूनिवर्स रो गोटे पॉलिसी तंत्र द्वारा रिएक्शन एज अ रिएक्शन माते मु गोटे आपन को सिनेरियो कहूची गोटे लोक एंती किछि दिन हबो से फील करूची कि गोटे अजणा लोक को से बारंबार भेटुची टिके मोर स्टेट ऑफ माइंड को बुझिया को चेष्टा करंतु से लोक को से भाबुची से अनेक लोकन को भीतर से लोकन को भेटुची मु महादेव को जदी भाबुची महादेव को मु एठी भेटुची जोडे जाउची महादेव मो नजर भीतर रहउचंती मो प्रीमाइसेस भीतर महादेव रहउचंती बा से जो लोक को भाबुची से लोक को से भेटुची अजांतर भेटुची भेटुआ तर एया होची कि से फील करूची मु गोटे नेगेटिव भाइब आड़ को पड़ोची तांको देखि मते भलो लागुनी किंतु मु बारंबार भेटुची आपण पाखु जदी से लोकटी आसंती ये प्रकार मानसिकता रही कि आपण कोन वार्ता देबे कोन समाधान करिवे मु फास्ट कहबी आगो जे कि डॉक्टर देखिया पे ओके साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर देखिया पे काहे बार बार आछी फर्स्ट मेडिकल साइंस मु प्रिफर कर पर्सन बहुत जन कन काहे मेडिकल साइंस तो नो डाउट दैट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है पर बट मु फर्स्ट कहबी फर्स्ट डॉक्टर देखांतु डॉक्टर कोन कहउछन देखंतु कोन सी न्यूरो प्रॉब्लम हेले भी ही पारे नॉट पॉसिबल कुछ आश्चर्य विषय नुह जे कहीं गोटे लोक न देख पार आग फर्स्ट डॉक्टर प्रिकॉशन सब नियंतु तापर जदि जिनस सुस्थ न होची देन विजिट टू मी तापर मु सॉल्यूशन वे आपन को कहिबी कोन हे पारे कोन हेची किछि स्पेल जदि तांको ऊपर करा जाइथिबो ताले से जिनस बार बार देखि परंती जण को किंबा हालुसिनेशन प्रोसेस से जिनसटा से डीपली सब बेले विषय भावुं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी हो पारे तो कज दी तीन जिनस थी पारे तापर से जाना से पर्सन टू ता बॉडी वाइब्रेशंस तार माने से टाइम जो टाइप बिहेवियर से व्यक्ति भीतर कहला पर ता भीतर बिहेवियर चेंजेस कौन आसुची से व्यक्ति विषय कहले से को टाइप मंतव्य दउची से ऊपर टोटल सब डिपेंड करला पर ही जना पड़े एक्चुअल कौन हिची ताने शेषर समाधान अपन पाके अछि मोटे मोटे भावे शेष समाधान अपन पाके ताले गोटे लोकटी डाटा अपन को जदी पळि आसीबो
ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି କୁହନ୍ତି ମୋତେ ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେଖାନ୍ତୁ ଠିକ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ପାରେ ବିପି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯିବି। ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ସମାଜର ହିତ କରୁଛି ସମାଜର ଉପକାର କରୁଛି ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଆପଣ ଭଳି ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏବେ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଅଛି ତନ୍ତ୍ର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କହିବେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଡରିଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ତନ୍ତ୍ର ଡରିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ଲି ଯିଏ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବ ସେଇ କହି ଜାଣିପାରିବ ସେ ଉପରୁ ଯଦି ଦେଖିକି ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଭୟଭୀତ କରାହେଉଛି ଫର୍ ବିଜନେସେସ୍ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଘୋରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବାହାର ପଟେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଛାଇ ବର୍ଷ ଲଗେଇକି କହୁଛି ଅଘୋରୀ ବୋଲି ଅଘୋରୀ ସେମିତି ନୁହେଁ ଅଘୋରୀ ବହୁତ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ଓ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଘୋରୀ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ଇଜି ଲାଇଫ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ଛାଇ ବର୍ଷ ଲଗେଇଦେଲେ କହିଦେଲେ ମୁଁ ଅଘୋରୀ ମାନେ ଅଘୋରୀ ହେଇଗଲେ ଯିଏ ରିଏଲ୍ ଅଘୋରୀ କେବେ ବି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେନି ମୁଁ ଅଘୋରୀ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବି ପାରିବେନି ଆଉ ରିଏଲ୍ ଅଘୋରୀ ଛାଇ ବର୍ଷ ମାକି ଲାଲି କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କେବେ ବି ବୁଲିବନି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମଣିଷ ଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ ବଟ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ଅଘୋରୀ ବୋଲି। এইটি ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆପଣ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ କମର୍ସ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନ୍କି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ବାଧା ବୁଝିଲାନି ବହୁତ ପରିବାର ଫାଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଜବ୍ କରି ସେଟଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଦେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିୟର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବାହାଘର ବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ବେଟରଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଆ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୁଁ କ'ଣ ମତେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଦେଖିକି ଦେବେ ନା ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ଦେଖିକି ଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ତଥାପି ମାନେ ତାହେଲେ ଆର୍ମି ବାହା ହେବେନି ନା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କିଛି ହେଇନି କ'ଣ କିଛି ଇଏ କରିଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଲି ନର୍ମାଲ ଖାଇଲି ବସିଲି ପିଇଲି ନର୍ମାଲ ରହିଲି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ରହିପାରିବେନି କି ତାକୁ ଭୟଭୀତ ଲାଗିବ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ସାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ତାହେଲେ କେହି ବାହା ହେବେନି ମୁଁ ତ କହୁନି ଯେ ଆରେ ମୁଁ ଗୁଣିଆ ଅଛି ମୁଁ ଗୁଣି କରୁଛି ଝୁଣା ଲଗେଇଛି ଏଠି ଭୂତ ବୁଲୁଛି ସେସବୁ ତ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି ମୋର ବି ସେମିତି ଅଛି ମାନେ ୱାଇଫ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଆପଣ କାମକୁ ନେଇକି ୟେସ୍ ବାହାରର ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଏଇଟା ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରଫେସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିପାରିନି ଘରେ ସେଇଟା ନେଇକି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଇଏ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ସେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇଟା ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଏଇଟା ମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଜିବ୍ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡେପ୍ଲି ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜିନିଷ ସବୁ କମନ୍ ନର୍ମାଲ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହାଦେବ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦୁନିଆକୁ ଟିକେ ଯିବି ଭୂତ ଦୁନିଆକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭୂତ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିଛି ଛୋଟବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ବଡ଼ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ଦେଖିଛି କେବେ ଡର ଲାଗେନି ସେସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ନେକେଡ୍ ଲେଭେଲ୍ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି ଯାଇପାରିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେବ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମୁଁ ଭୂତ ପୁରା ଓପେନଲି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ ମାନେ ଆମ ଉର୍ଜା ଛଡ଼ା ଅଦର କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଜିନିଷର ଫିଲ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ କେବେ କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଚାରିଟା ହାତ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲ କଥା ଫାଲତୁ କଥା ରିଏଲିଟି ସେ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ ହେବ ଏନର୍ଜିଜ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏନର୍ଜି ଆପଣ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଅଲୱେଜ୍ ଫିଲ୍ ହେବ ଏଇ ରଙ୍ଗ ହାତ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ସେ ପ୍ରକାର ଭୂତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସତରେ କ'ଣ ଭୂତ ମାନ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି? ଅଛି ସେଥିରେ ଭୂତ ଅଛି ପ୍ରେତ ଯୋନି ଗୌଡ଼ ପୁରାଣରେ ତାହେଲେ ପ୍ରେତ ଯୋନିର ଉଲ୍ଲେଖ କାହିଁ କରାଯାଇଛି ପିଶାଚ ଯୋନି କାହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଆସିଯିବେ ଗୌଡ଼ ପୁରାଣ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରେତ ଯୋନିର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି
प्रेतर उल्लेख कराଯାଇଛି भागवत गीताରେ प्रेतर उल्लेख कराଯାଇଛି हनुमान चालीसाରେ प्रेतर जदि प्रेत नथान्ते ताको जदि दुनिया नथान्ते तो उल्लेख तो हिनथान्ता ना आपण गा पूर्वरु गोटे जणे भारी भाइराल हेले से कहले मु भूतमानक सभापति तो चार लक्ष भूत विषୟରେ कार कहବାକୁ ଚାହୁଁନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସେଟା ତାଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ସେ ଯୋଉଟା କହିକି ଯଦି ସେଠି କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ସେଟା ସି ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କହିପାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ସଭାପତି ହେଇପାରନ୍ତି ନ ହେଇପାରନ୍ତି କ'ଣ କହିବି ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭୂତମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଅଛି ଭୂତମାନଙ୍କର ତ ଦୁନିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଭୂତ ଦୁନିଆ ସଭାପତି ହେବାକୁ ଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଭୂତ ହେବାକୁ ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯଦି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ହେଡ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଲଜିକଟା କହିଛନ୍ତି ଭୂତମାନଙ୍କ ସଭାପତି ହେଲେ ମାନେ ଆଗେ ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଙ୍ଗ ଏବେ ଆପଣ ଦେବତାର ଦେବତା ହେବେ ତାହେଲେ ମହାଦେବ ହବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଣିଷ ହେଇକି ମୁଁ ମହାଦେବ ହେଇଗଲେ ହବନି ପସିବୁଲ ନୁହେଁ ମାନେ ହଠାତ୍ ଆମେ ଏମିତି 5 ଜଣ ଅଛୁ ମୋ ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଭୂତ ଯଦି କାହାକୁ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିବନି ବେଶୀ ତାକୁ ଇରିଟେଟେଡ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ କାହିଁକିନା ସେ ନେଗେଟିଭଲି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପଜିଟିଭ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଇରିଟେଟେଡ୍ ଲାଗିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୂତ ଲାଗିଲେ ମାନେ ତାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୈଳୀ ହଉ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ଏତେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ନା ତାକୁ ଇରିଟେଟେଡ୍ ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଯେତେ ନାଇଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଏନର୍ଜି ହାଇ ରହିବ ଅଧିକ ରହିବ ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଡଲ୍ ରାତିରେ ଉତ୍ପାତ ହେବେ ରାତିରେ ଅଧିକ ଯେତେ ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉର୍ଜା ସେତିକି ଯାଏ 12ଟାରୁ 3ଟା ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଯଦି କାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଆସି ଦେଖିବେ ସେଟା ନେଇ ନେବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କର୍ପୂର ଦେଇ ଜାଳି ଦେବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଳି ତାକୁ ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘେଇବେ ସିଏ ସେଠି ଉତ୍ପାତ କରିବା ଚାଲୁ କରିଦେବ ଜାଣିବେ କିଛି ଭୌତିକ ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ 99% କେସେସ୍ରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିସଅର୍ଡର୍ସ ଥାଏ ଭୂତ ଲାଗେନି ନା ବହୁତ ରେୟାର 100 to 2% to 3% ଯାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗେନି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଜ୍ ଏ ଲ ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦୁନିଆରେ ବି କିଛି ଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିବ ଭୂତ ଲାଗିବାର ବହୁତ ସାରା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତାର ଯଦି କାର୍ମିକ ଲସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ତାର କିଛି ଥିବ ସେଥିରୁ ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଭୂତକୁ ଲଗା ବି ଯାଇପାରେ ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯେଉଁ ଥ୍ରୁରୁ କାହା ଉପରେ ପ୍ରେଚାଲନ କରାଯାଇପାରେ ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କାହା ଉପରେ ପ୍ରେଚାଲନ କରାଯାଇପାରେ ଚାଲାନ କରିକି ତା ଉପରେ ଲଗାଯାଇପାରେ ମୁସଲିମ କଲ୍ଚରରେ ସୁଲେମାନି ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ ଜିନ୍ ଚାଲାନ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଚାଲାନ କରିକି ଲଗେଇ ଯାଇପାରେ ଫର୍ ଟୁ ହ୍ୟାରାସ୍ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ହ୍ୟାରାସ୍ କରିବା ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବା ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଙ୍ଗ ସେସବୁ କରାଯାଏ ସେସବୁ ହୁଏ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବି ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜଣ ୟାର ଭିକ୍ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁନସାନ ଜାଗା ହଉ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରୁ ବି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରେ ବିଶେଷ କରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫିମେଲ୍ ଚୁଟି ଖୋଲା ରଖିକି ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ବୁଲିବା ଅନ୍ଧାର ଜାଗା ବହୁତ ଇଏ ଜାଗାରେ ସେଠୁ ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ପୋଜେସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ପାଖରୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପୁରା ଉଗ୍ର ସେଣ୍ଟ ପେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି କୌଣସି ଉଗ୍ର ଶ୍ମଶାନ ପାଖରେ ବି ହେବ କବରସ୍ଥାନ ପାଖରେ ବି ହେବ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତ ମଶାଣି ରହିବନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଏବେ କୋଉ ଶ୍ମଶାନ ଅଛି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମଶାଣି ନାହିଁ ତାମାନେ ଭୂତ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଗଲାଣି ସମୟ ହିସାବରେ ଭୂତ ସଂଖ୍ୟା କମି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ନା ସେଠୁ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଶ୍ମଶାନରେ ଚାଲେ ବି ଏବେ ଚିତା ଜଳୁଛି ନା ଚିତା ତ ଜଳୁଛନ୍ତି ନା ତ ଭୂତ ରହିବ ସେ ଚିତାର ତ ଉର୍ଜା ରହିବ ନା ତ ଆପଣ ଶ୍ମଶାନରେ ଭୂତ ରହିବେନି କୋଉଠି ରହିବେ କାହା ଘରେ ତ ରହିବେନି ଯାଇକି ମର୍ତ୍ତ ମଣିଷ ରହିବେ ଭୂତ ତ ରହିବେନି ତାମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଶ୍ମଶାନରେ ହିଁ ଭୂତ ଯୋଉଠି ପୋତା ହଉଛି ସେଠି ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ତ ଅଛି କ୍ୟାଥୋଲିସିମରେ ତ ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡ ଅଛି ଗ୍ରେଭୟାର୍ଡରେ ତ ପୋତା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ତ ରହିବେ ଉର୍ଜା ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଉର୍ଜା ଭୂତ ମିନ୍ସ ପ୍ରେତ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଓକେ ପ୍ରେତ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୌଣସି ଏଣ୍ଟିଟି ହେଇପାରେ ଏନର୍ଜି ହେଇପାରେ ଏନର୍ଜିରୁ ଏଣ୍ଟିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇପାରେ ଡିପ୍ଲି ଗଲେ ଜିନିଷ ମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ବୁଝି ହେବ ତ ଏମିତି ସାରା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଭୂତ ଲାଗିବାର ଏସବୁ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରୁ ହେଇପାରେ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଡ୍ସ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ସାଇକେଲର ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗିବା ଚୁଟି ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗିବାରୁ ବି ହେଇପାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କନେକ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଥାଏ ଓକେ ମନେକର ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ କାହାକୁ ସତରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି
ଆପଣ ସବୁ ଯେତେ ସାରା ରିଜନ ସ୍ପିରିଟ୍ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। କି ଯଦି ପଚାରେ ମୁଁ କୁହେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେହି ଭଲ ଥିବେ, ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି କେଉଁଠି ଆପଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି କି ନା, କାହାକୁ ତ ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ସେମିତି କରେନି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଯେ ସେ କେତେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନ କରିପାରିବେ। ମାର୍କେଟ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଏବେ ହଁ କରିପାରୁ ନ କରିପାରୁ ତ ହଁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଲୋକ। ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାର କାମ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଗୁଣିଆ ମାନଙ୍କର, ତାନ୍ତ୍ରିକର ବି କାମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତନ୍ତ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କେସେସ୍ ହେଲା ବାସ୍ତୁ ଉପରେ କରେ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ସ, ବାସ୍ତୁସ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍। କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଲାଗିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କୌଣସି ୱେ ହଉ କ'ଣ ହଉ ଇଏ ହଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଯଦି ଡକ୍ଟର୍ସ ଦେଖାନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ କିଛି ହୋମଲି ରେମିଡ଼ିଆଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାପରେ ଚେକ୍ କରିବା ଦେଖିବା। ଏ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଘରଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ଛାତ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଘରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି, ଭୁଲ ଭାଲେ ଘର ହେଇଯାଇଛି, ଘରଟାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ସେତିକି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ନୁହଁ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଆଉଥରେ ତିଆରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଜେସନ୍ ରହୁଛି, ନଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ, କି ସଜେସନ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ଘର ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ପ୍ରବଳ, ଯଦି ଛାତ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ପରିକା ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ବା ଡିସମିସ୍ କରି କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ୍ ରୋଲ୍ ନାହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ବାସ୍ତୁର ସେଠି ପିରାମିଡ଼ ଲଗେଇ ଯାଇପାରେ, ସମାଧାନ ଅଛି ପିରାମିଡ଼। ହଁ, ଯଦି ବାସ୍ତୁ ତ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ପୁରା ବାସ୍ତୁ ଦେଖି ଆପଣ ଘର କରିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର, ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଦରକାର, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର। ଏବେ ସେତିକି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ପିରାମିଡ଼ ଲଗାଯାଇପାରେ। ମହାଦେବ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ ଦିଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଦି ପଚାରିବେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେମିତିକି ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି ନା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ରିଏଲି ମୋ ହାର୍ଟଲି କଥା କହୁଛି। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲାଇଫ୍ର ଏମ୍ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଡିପ୍ଲି ଯଦି ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ କରୁଛେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ICU ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିବେ, କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଉ, ଯିଏ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ICU ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବେ କି? ଶୋଇବେନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଯେତେ ବି ରିଲେସନସିପ୍ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଘାତ ଆସିବ ସେ ରିଲେସନସିପ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଆପଣ ଯେତିକି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ 100ଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏନିମି ହେଇଯିବେ। ତ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଆମ ଏଇଟା ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଗାଡ଼ି ପରେ ମଣିଷ ଭାବିବ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ କହିବ ନାହିଁ ଘର ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଘର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ତାର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାୟାର୍ସ ଶେଷ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଡିଜାୟାର୍ସ ଯେତେ ସମୟ ରହିବ ସେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବର୍ଥ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସମୟ ଆସୁଛି, ଏବେ ତ ଆମେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଅଛେ, ଏତେ କିଛି ହେଇନି ଏଯାଏଁ। ଦିସ୍ ଟ୍ରେଲର ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ଟ୍ରେଲର ବି ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସିନେମା ଆସୁଛି ସେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ମୋର 1% ବି ହାର୍ଟଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରେ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମ ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭିତରେ ବା ଷ୍ଟୁଡିଓ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡରେ ଯେଉଁଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ୍ ନ ଦେଇକି କୌଣସି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଡ଼କାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନଲେଜର ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମୋଟିଭେସନ୍ସର ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ 7 ହର୍ସେସ୍ର ଦେଇପାରନ୍ତି ପଜିଟିଭଲି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ ମହାଦେବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ସମୟ ହିସାବରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଚେତନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲୁଣୁ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଲୁଣୁ, ବିନା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସତରେ କ'ଣ ତନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବ ଯୁଗରୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବେ କଳିଯୁଗରେ। ବୁଝିପାରିଲିନି।
पूर्व युग सत्य युग त्रेता युग द्वापर कली चारटी युग अच्छा हाँ अच्छा सत्य युग भी तंत्र आवश्यकता था महाभारत भी तंत्र यूजेस तो प्रत्येकटा क्षेत्र तंत्र यूजेस ए समय तंत्र आवश्यकता कौन जदि आपण Yes, गोटे गोटे एग्जांपल गर्भरू गोटे पिला जन्म होची दैट इज आल्सो तंत्र सेही प्रोसेस इज आल्सो तंत्र आ बॉडी रे ब्लड काउंट तयारी होबा सेल्स तयारी होबा ब्रेन डेवलप करबा इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द तंत्र कौन सी जिनस न्यूली करबा कौन सी जिनस प्रॉब्लम को सॉल्व करके न्यूली लाइफ रे आगेबा सेही तो हेल्प होबाटा दैट इज तंत्र सेतर को आपण को अनुभव केबे हेनी माने तंत्र रो आयुष केते दिन तंत्र आयुष तंत्र कौन सी माने शेष नहीं तो आयुष केमती गण एइति के प्रश्न जेमती आम आलोचना करुले आपणकर साधना पाई बा पूजा पाई जहाँ जहाँ आपणकर सामग्री दरकार पड़ुची समय हिसाब रे सामग्री बहुत कॉस्टली होपाई जाउची गोटे समय आसीबो से सामग्री मिलिबो ना हां एबे मिलुनी एबे कॉस्टली कोठी मिलुची एबे कॉस्टली ठीक से समय पाई जिंस हिसाब रे आपण जदी केबे तंत्र जो पर्टिकुलर बहुत सारा जिंस दरकार हुए गोटे पॉजिटिव जिंस हो जाबी हो सेटा मिलुनी एबे गोरचना कोठी मिलुची हां एग्जैक्टली मु सेही बात कस्तूरी कोठी मिलुची कस्तूरी कोठी मिलुनी सो जगन्नाथ मंदिर को कस्तूरी मिलला बेल को बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज होउची तो जोटी सो जगन्नाथ पाई परना सेठी मनसो किबा कोन से किति पाइबो सेही प्रीमाइसेस रे मु सेही आधार जिंस नै कि देखो डे बाय डे प्राकृतिक जिंस आस्ते आस्ते विलुप्त हो जाउची एबे देखंतु आको आम घर पाखरे बहुत सारा गछ थिला एबे मु एबे देखुची खाली बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग जोटी की प्रॉब्लम होची मते अच्छा ऑक्सीजन लेवल मत और ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन पाऊनी से जो बेले बेले गोटे माने फ्री एटमॉस्फेयर नेचर जिंस लोक जानती बिकॉज ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन आउ थर लोक चाहत माने जिंस देखंतु बैक करची एबे देखंतु ऑर्गेनिकल जिंस बहुत भलो चलची बैक करूची लोक बुझी लेनी जे डिजीजेस हला पर मेडिसिन्स देले भी एलोपैथी दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन निश्चय से सब जिंस कंज्यूम करले जे कि ऑर्गेनिकली टी बेटर रही पाबो मेडिसिन तो हेल्प नबाक पड़ो नहीं मुझे आधार खाली टे स्पष्ट उत्तर चाहिए जदि आपणकर साधना पाई आपणकर सामग्री मिलबनी आपणकर पूजा पाई सामग्री देखो साधना पाई सामग्री अलग जिंस गोटे रिचुअल्स करे पाई सामग्री अलग रिचुअल्स साधना इज अ प्रोसेस ऑफ गुरु चाहिए साधना आपण सिखि पारे ओके रिचुअल्स रो कथा रिचुअल्स सामग्री विलुप्त हो जे तार आयुष आपण देखो 5 रु 10 वर्ष मैक्स टू मैक्स भीतर माने 90% जिंस विलुप्त हो से समय आपण मानकर देखो एबे काठ किनिया पड़ची एबे काठ जहाँ भी मिलची किरी करे पड़ची जदि मते काठ न मिलिबो गोटे प्लाई आनी भी मते से हवन करिया पड़िबो सब्स्टिट्यूट गोटे खोजिबा आरंभ करिया पड़िबो तो सिचुएशन को नै सेही टाइम रे जहाँ सिचुएशन थिबो सेही अनुसार से सिस्टम रे सेही अनुसार चली ट्रीटमेंट शेष पर्यंत घुसुड़ी जीवो समय अनुसार जहाँ भी होना काई समय अनुसार सिचुएशन को नै कि सब जिंस हबो आगो काल टाइम रे देखंतु बहुत जगह रे बही नै पड़थले एबे टाइम रे मोबाइल आसी गेला मोबाइल रे मंत्र आसी जाउची आमी मोबाइल रे बहुत जगह रे मंत्र सत्रम देखि पड़छे तो ये जगह बहुत जगह कंप्लेन भी आसे प्रैक्टिकली आप मोबाइल देखिए कहीं पढ़ुं मोबाइल भी सब स्टोरेज इजी टू कैरी करे को इजी अच्छी आम एपट सब बहुत जगह जो तो सुविधा अच्छी पढ़ाई अंधार भी किसी टेंशन नहीं पढ़ी हो महादेव मोर आपन शेष प्रश्न आपण बंची अवस्था आपण पाखे शेष लाइफ स्पान थी को गोटे घटना बा को गोटे जिनिस समाज आप देखिकी जीवे आ को गोटे घटना आप आदौ देखा चाहिए ना जो क्वेश्चन पचारे भल क्वेश्चन पचारे मुझे जोटा देखी जावाक चाहूँगी बहुत सारा लोग ट्रिटमेंट हो पाना बहुत कैंसर ट्रिटमेंट बहुत सारा हॉस्पिटल पे हो पाना आम घर पाखे जन भी चलीगले रिसेंटली ट्रिटमेंट जो मुझे चाहिए लोक मेडिकल ट्रिटमेंट आगे बहुत भल पातु फास्ट जिनस मुझे देखिए जावाक चाहिए मो ये जोटा सोसाइटी मो तरफ जहाँ भी हो पार सोसाइटी से प्रयास तो करी निश्चय बाकी तो गवर्नमेंट जहाँ करें बाकी जहाँ संस्था अच्छी से जहाँ भी करेंगे जहाँ भी आगे अपेक्षा मेडिकल डेवलप कर बहुत सारा जमा देखा चाहिए हूँ यंग जेनेरेशन भूल बाटर जीवाटा मुझे देखा चाहिए के समाज पूरा तसनस हो टाइप रे परिस्थिति हूँ यंग जेनेरेशन देखा चाहिए जो जिन बापा माँ को खाया दौना बाहर कर दौरान बहुत ही अच्छी फैमिली प्रेम तालुदार भाषा रे बापा माँ कौन लिविंग गॉड बापा माँ होचंदी लिविंग गॉड स्त्री कौन बिग सपोर्टर प्रेम कौन प्रेम कौन समस्त को सर्व करवा जीवन कौन समस्त को नहीं चलिबा आपनकर शेष आशा कौन किसी करिके जीवा जोटा कि मु मल्ला पर भी सेटा रिमेम्बरिंग होतबो प्रत्येक मनीष प्रेम रे बंचिबा बोधे चाहे से भगवान कर दर्शन जीवन हो बा स्पिरिचुआलिटी को नहीं
ଏ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ତାଲୁକଦାର ଜଣେ ଫିଲୋସଫିକାଲି ମଣିଷ ନିଜର ସାଧନା ନିଜର ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରେ ସେ କେବେ ହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖି କୋଣରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଲୁହ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୋତେ ସତରେ ବିମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଏ ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ଦେବ। ଯଦି ଆମର এই ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।